नमस्कार कुकिंग तड़का को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी बंधुगण आपण मैंने जलखिया थाली की देखी जानीपे केते सुंदर होमर जलखियाटी ये जलखिया मु अटारे तैयारी करी देखी से मुझे गोटे ताटिया नहीं अटा पाखापाखि 200 ग्राम अटा हम तापर एठी गोटे आलू को कद्दूकस करके एकदम छोट छोट करी कद्दूकस करची आ गोटे गाजर को मध्य छोट छोट करी कद्दूकस करची तापर गोटे टमाटर ताकू छोट साइज काटिची आउ अल्प बंधाकोबी ताकू मध्य कद्दूकस करची तापर एठी मु गोटे ताटिया नहीं दही ताकू भल करी मु चामच रे गोलई दउची गोलई सारिकी तापर भल करी आमे प्रथमे दही की गोलई दबा तापर सेथिरे मु देई दउची अट्टा को आपण फ्रेश दही नेबे खट्टा दही नेबे नहीं तापर देइकरी आमे एबे दही रे आमे अट्टा को गोलैबा अल्प अल्प पानी दबा एका थरिके आमे पानी दबा नहीं कारण आण आमर अटा माने पतला हो से अल्प अल्प करी आमे पानी दे ताकू भल करी गोलैबा देखंतु एई भली भाबे आमर मेंचा मेंचा हबा दरकार अटाटी तापर एबे मु भल ही ताकू गोलै देली दही संगे एबे आमे सब परिबा ता धरे देई देबा देई सारिकी तापर सब परिबा तक मु देई दउची देइकरी एबे मु सेथिरे गोटे पियाज काटिकी रखीची भुर्संग पत्र आउ धनिया पत्र नहीं आमे ताकू मध्य सब ता धरे देई देबा भुर्संग पत्र धनिया पत्र पियाज मु ता धरे सब देई दउची देई सारिकी तापर भल करी आमे ताकू एबे गोलैबा तापर भल करी गोलैबा आमे छोट चामच रे हला नहीं सेतमे मु बड़ चामच नउची नेइकरी आमे भल करी गोलई दबा गोलई सारिकी तापर एबे मु अल्प देई दउची ता धरे खंडे अदा छेचितली दुईटा कंचा लंका ताकू देई दउची तापर अल्प देई दउची हळदी गुंड अल्प मरीच गुंड आउ तापर गरम मसला दउची तापर मु जीरा गुंडटा पकई देजी भजा जीरा गुंडटा तापर देई दउची गरम मसला देई सारी तापर दउची मु चाट मसला देइकरी एबे मु देई दउची चीनी आउ स्वाद हिसाब रे लूण देइकरी आमे भल करी ताकू तापर देई दउची मु 2 चामच तेल देइकरी एबे आमे भल करी ताकू सब गोलैबा ए जलखियाटी बहुत बढ़िया लगे आपन तो अटा चकुली बहुत बार खाइतेबे थरे एई भली भाबे अटारे ए जलखियाटी तैयारी करी देखंतु बहुत बढ़िया लागिवो तापर मु देई देली सेथिरे एबे सोढा हम जो खाइबा सोढा अल्प देई देली देइकरी भल करी एबे आमे ताकू गोलैबा तापर गोलई सारिकी अल्प टिके आमे पानी देई दबा आपण ए जलखियाटी माने बेसी जो आमर आणटी बेसी मोटा करिवे नै ना बेसी पतला करिवे नै एई भली भाबे आपण करिवे तापर सोडा देइकरी भल करी एबे आमे गोलई दबा ताकू तापर गोलई सारिकी देखो आमर एई भली भाबे आण हबा दरकार तापर एबे मु गैस लगे तावा बसैची तावा आमर गरम हेलानी एबे मु सेथिरे देई दउची तेल देइकरी आमे भल करी तेल को चारिआडे लगई दबा लगेइकरी आमे 2 चामच देइकरी आमे जलखियाटी करिबा आपण चाहिले छोट छोट मध्य करि परिबे किंतु एटा मु टिके बड़ साइज करूची एई भली भाबे आमे जलखिया तैयारी करिबा तापरे मु ता चारि करे अल्प टिके तेल देई दउची तेल देई सारिकी एबे आमे ताकू घोड़ई दबा 3-4 मिनट जाए आमे मीडियम आंच रे ताकू सिझिबाकू दबा तापर 3-4 मिनट पर मु आपनको देखौचे देखंतु हमर जलखियाटी गोटे साइड हेई आसलानी तापर मु ताकू उल्टेई दउची देखंतु केते सुंदर देखाउचे हमर जलखियाटी बहुत बढ़िया लागिबो जलखियाटी आमे एथिरे दही देइचे चाट मसला देइचे तापर मरीच गुंड आउ सब गरम मसला हरिका देइचे एटा बहुत बढ़िया लागिबो चटपटिया खाइबा पई आपण आकू घरे निश्चय तैयारी करिवे देखिबे ए जलखिया केते बढ़िया लागिबो खाइबाकू तापर गोटे साइड हे गला आउ सेकंड साइड मध्य हे गलानी 3-4 मिनट पर मु ता घोड़ई देइथिली तापर देखंतु केते सुंदर देखाउचे हमर जलखियाटी आपण आकू मीडियम आंच रे करिवे तापर गोटे जलखिया हमर रेडी हे गला तापर मु आउ टिके तेल देई देइची तेल देई सारिकी एबे आमे सेकंड थरिक करिबा तापर 2 चामच देई दउची देइकरी आमे भल कि बड़ बड़ साइज करी
କରିବା। ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଜଳଖିଆ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ଜଳଖିଆ ତକ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଅଟା ଜଳଖିଆ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରିବେ, ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ଜଳଖିଆ ତକ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସବୁ ଜଳଖିଆ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଠି 5-6ଟା ଜଳଖିଆ ଆମର ହେଇଛି। ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଚଟପଟିଆ ଗୋଟେ କରୁଛି ଟମାଟର ଚାଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜିରା ସୋରିଷ ପକାଇଦେଲି ତେଲରେ। ତାପରେ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି ଛିଣ୍ଡେଇକିରି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠି 3-4ଟା ରସୁଣ ମଧ୍ୟ କାଟିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଟମାଟର ଚାଟ୍ ଭଲ ଲାଗିବ ଏ ଜଳଖିଆଟା ସାଙ୍ଗରେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଚଟଣି ବା ଟମାଟର ସସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଟମାଟର ଚାଟ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ 2ଟା ଟମାଟରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିଛି ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେଇ ସାରିକିରି ଟିକେ ତାକୁ ଭଲକିରି ଆମେ ତେଲରେ କଷିଦେବା। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଟମାଟରକୁ ଟିକେ ତେଲରେ କଷିଦେଲି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଉଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ଲୁଣ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଉଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଭଜା ଜିରା ଯେଉଁ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେଇକିରି ଆମର ଟମାଟର ଚାଟ୍ ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ରଖି ଦେଖାଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ଜଳଖିଆ ତକ ଥାଳିରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଟମାଟର ଚାଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ତାକୁ ରଖିଦେଉଛି। ତା ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଉଛି, ଟିକେ ଭଲ ଖଟାଳିଆ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ବିଟ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛି ବା କଳା ଲୁଣ ଦେଇକିରି ଆମେ ଭଲକିରି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଲେମ୍ବୁଟା ଆଉ କଳା ଲୁଣଟା ଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଚଟପଟିଆ ଲାଗିଥାଏ ଟମାଟର ଚାଟ୍। ତାପରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଉପରେ ରଖିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଳଖିଆଟି ଛିଣ୍ଡେଇକି ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମର ଅଟାରେ ତିଆରି ଜଳଖିଆ। ଆପଣ ଆକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରିବେ, ଖାଇବେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ଏ ଜଳଖିଆଟି, ଅଟାରେ ତିଆରି ଜଳଖିଆ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।